espero que se encuentren bien. Hope you guys are okay. Et bienvenue sur votre chaîne Anna Cuisine 1 où vous trouverez des recettes faciles, rapides, deliciosas y surtout très saines. Y bienvenidos a este su canal Anna Cuisine 1 en donde encontrarán recetas fáciles, rápidas, deliciosas y sobre todo saludables. Welcome back, guys. Welcome back to your cooking channel, Anna Cuisine 1, famous for healthy, delicious, fast and economical recipes. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un délicieux dessert. C'est une île flottante aux fraises. C'est super bon. Hoy vamos a realizar juntos un postre. Es una isla flotante de fresa. Fantastic. You will see the result soon because the recipe Chef Anna will show us how she will prepare floating islands with strawberries. Oui. Et on passe aux ingrédients y pasamos a los ingredientes. And now write down the ingredients. Oui. Il nous faut des fraises. We will need strawberries, Vamos a necesitar fresas. Una naranja, une orange. just one orange, La moitié d'un citron, la mitad de un limón. half a lemon, Oui. 4 œufs, 4 huevos, 4 eggs, une pincée de sel, una pizca de sal, a pinch of salt, du sucre, azúcar, azúcar, sugar, oui, et du sucre glace y azúcar glace. and some icing sugar. Et c'est tout, y es todo, And that's all. And now we are Looking good.
la deliciosa isla flotante fraise. Aquí está la isla flotante de fresas. Floating islands with strawberries. On va la déguster. La vamos a probar. And now, the best time. We will try it for you. Bon appétit! C'est super bon. Fantastic! Delightful. Está deliciosa. Una delicia. Oh yes. C'est super bon. À vous de réaliser la recette, c'est une recette facile, rapide et c'est super bon. A ustedes de realizar esta recetita, está deliciosa y fácil de realizar, es buenísima. Et voilà, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin, gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si este video te ha sido útil, dale me gusta, comparte, comenta y nos vemos en una próxima receta. I'm sure you will love that recipe. So easy, so fast, no big deal. So, Au revoir, see you soon.